was any appointment here to city first light. A new room of Ecofa Bridge in Africa. Isia to amaye manga ne mhanu se nkrofo asema ye moboye angasankasa ama chesa enyama asese nkrofo bo omu project o maye ne ade no ade ansuo no etumi asai ne ye angasankasa ebe muso wo hanu ma chesa omo muton aduane ne ade no bo wa ye aduane wo boka ye aduane si hono mo se bi ade kyenye no beton batu bo se na nsuo no akobebi oton aduane no nti na akwakosai eye nyama nyina ewo hono mo ebe muso wo hono ma ade a chese eye omu nsuo ye to ye pa de nsuo we die nsuo to wo ye manga ne mo hanu se ba nsuo we kwa de ade a chese eye properties lives ne ho nkro ba dodo na ho atonchima chese nkrofo obreye angasankasa empo no ye krapa ye nkrofo adwuma no ade ase ye pese ye fa kwan so krampo na se ye kọ eye adwuma ade aka nkọ kan ba nti wo ye den kra ekokopie mu ewo adwuma mu ho ama chese nda me ne bo ka se ya ye nim se ye Kaneshie kwantempo yi so ye akra no se pande Kaneshie ye bia ye bia Africa so ahemfa wo be fa ho no mo na nda me ne wo ka se nsuo ye to ye wie ye chile nsuo ye to ye wie ye chiri ade ase wo kokohwe mesi ye Kaneshie kwan no esia yana wan hwe ye pa dia Kaneshie kwan no atetia pansam ye ankasankasa ama chese yes utumu se Kaneshie kwan no aye contractor ye de adwuma no ma no wantumi anya adwuma no ye ankasankasa esanse adwuma no so ye ni ye pa anka nsuo ye to ye odo se ebese nyama ne ade ba ohwe mesia kwan ni su etutututu na aso obi pa na wa ya hyeda abo ne pa na aka chese enipa smesi ekwana kwachina eye Kaneshie kwan no so jemo hama jiyeyi jiwei fa bobo kwan no so bubu kwan no so eye we se ni nyina no kota ne ahye okwan no so nyina no bo homode aso be tu ni nyina ede afiro wo hwe de akwan no so aye aduane ma dofo se we ni ese ye ka chom eye abra ye UTV kase bofo anase kase mafo ekokopie mu wo hono obo na manie say eno bo na manie Any appointment here to city first light. A new room of Ecofa Bridge in Africa. Ekopie o pamprum abuso kan e hono no kwantim hono mo so the enyade o se odi wani kra no ehwe as o my mechanic say amamuni na ye capital hono ni na so eka ho bi na anisio kakra to ye no e kwan ni mu buni se upeje wani na se wo hwe kwan wo do no mu a enyade a obi tue kwa su anamo obi kwa ofi e se be obi tue na wa ba abonchen kra no e ya sem kase e de ma no school fo nkwala enye honko a e ma ni si wona pa ye ba wudu ba bi te ka so adade a e hono so ka sa hodo school fo nkwala nya bi obi a betumi apo ni na so akoye o hawo kase e wo hono mo a e se mo ti nsuo ka te to ye no wo hwe nka bu ni man temu ha no bi se ne se de ndi ka ka ye de bi mo adi bi mo adi du Kaneshie na ye me ye parking e se be na nti san se bi akudu no nya de betumi e de ka no afrom the traffic no so ano etin ofa una mo mo akutwa U10 no run about no wo de France de wo post so ho no mo de ko na ho ka de enya enya de betumi etu na mo de traffic ena so e de apa ebi oba wo bisa me a ye e ho ho no prince anya kwan we ni ye nansen yan no udi bisa udi ebisa ene arawo temo a ema ene wo mo no san se uhwe fiti kwan mo sati ye ba be omo wie ye omo gusu a be gan se omo eye enti uhwe pampru mu won ma de fro no soro ho esa de be Daniel so be metru ma so for fiti ewo na de ko fa run about so ho no de awiro ho as a capital town awiro ho ensuo kakra so yi e wo bi sa so de na so kakra so yi na uhwe de oyi na de abre ya kwantum oni o my munanka se mo time wo hwe videos we ya na wo hwe mesi Kaneshie kwan no so esia ya hwe ka bi po emu ne eda ho no mo nsuo na atwempo ni ona kamre na nsuo ni ntwenye no ena nka wo nemu anka e erade bo ma ho ban wate na se di oman Ghana ya se yo oman Ghana da na ekra ne kamekiro
Omanga na Daniel crab because nsuo ye to yi pa de ama ye hunu mesia ye manga ne mu anu se mesia hanu se esitie ye papa ama ye hu se ye bibiri mu anu se na ya de a chese ya da pan so ye nan gu abonti ye leaders ye omo han me be na Mr. Logic enka se ye leaders ye heartless Mr. Logic say ye leaders no mo ye heartless no mo ni abada yo mo ni suban bako na komo wo suban pa na komo wa badaya na ka hwese wa ba ka che so muntu aba ma ye be ye mo kwan ama ye be ye say di amamo na ya to aba ma no be fa contractor papa na obetumi aye ye kwan ama ye se na be ya ye hu betumi ehinhan ye ewe ye manga ne mu ha no ya de a mumbo no chese mo ankasa companies dodo na ya mo de ma kwa kofa ye eyi contractor bi a chese ono onim the left and right no and after no onim top from right top from down on aye rade na mo de adwuma na ma na sika kakra be ko botom nti no say ni yempe eye quantity o yempe quantity bia we ye manga ne mo han mu say yempe quality etisa mo ba na mo kasa na ma ye kwan we bisa hu se kwan we na wakasa wa ye ni nyina no eye quality ana se eye quantity say so manga na han mu say no ni bia aye dolls wo han mu say enti yempenifo no say pa de ansa na beto abade amamo no eye ade e be ma ye ni ada ho no mu ye ankasa samo ba eye ade e be bisa mu nsemfo am ye no ni me ese bi ansa na beto abade amamo ayato aba ede amamo ne kema ka koye se ya ma ga no han mu say pa de ye leaders ni nyina pese menkuminya heartless mu nyina mu ni subai ba say sure oman Ghana ekwan amaye a chese ekwan mu ye say de Kaneshie kwan ne de ebusuafo ade e be stress aban so de ne nan ebetintim ho se na be ya ento ase nsuo yi ebetwam ne ho nkwane ba no betumi aye kwan ni ye ede amaye na afeis no kwan na ya mo nye drainage ways emfa ntututum se na be ya nsuo bito na se be yiri ne ho nkwane ba nsuo ni nya ni kwan ya betumi afa ede akọ because nsuo ba beto na se nkrabrontin so ba yiri na ka nkoka mba no krampo bebi awugina no krampo no nsuo na yiri na se wutike mu krampo no ntumi nya ho hwea na chese o man ye ni ma na ase ye san ye chi ye mpenifo mo fa ye entu ye na mo siesie ye manga ne mu han mu se enfa maye fix the country for ne yesrem ada mo ma hu no so na chese mo ka mo adwen enfa ntra ban na ban no enye hu bibi enfa maye no manga na ye bre ebi mo ka se sa Kaneshie kwan de contractor ye pando ya bro papa ya bro ebi mo so ka se chale contractor ne onya hwie o na mbo no sika aban de be ma ne so mfa ni adwuma ne no no de be ye na o ma me 5 cedis me fa nya live soup mawa o be ba no akoto moko sam 50 pesos mato mo money 50 pesos no mato e beef 1 cedi na me de aye live soup mawa enti se na obesie hunu nkwan na anim ne sa na chese o sika na adama me sa na me de ye nkwan ne mawa enti ma ya fa sombo no enfa ma enfa mbo contractors bia no na mbo ni enfa mbo apai no adwenkyerɛ de dodo na ene wa hantu so bon homode asa wode adwenkyerɛ ebeto wo se ne be ya abrani abra no nyina metumi akenkai ede ama kai se social media handles ni nyina no neat gh into baba homode asa obe subscribe to our YouTube channel adomebu ono aboso se ne be ya bibi biara ede beto no na ye kan ya wensa beka like share comment ewe videos ni nyina so ade a wo hia mo abonta bom samra ne frame ohema echa